KP Singapore. Wow. KP Singapore ba? Sila hindi. Sis na mga sis. Say pangalan ba? Sis? Shane. Ha? Shane. Sis. Sister Shane. Hello, Brad. Brad Emil. Brad Jamin. Pero sa noon. Brad Richard. Wakat. Mga ni mga AKP Singapore. YouTube na, Brad. YouTube. Long live. Long live, Brad. Si Mike namiga pa. Sige lang. Parating. Sa YouTube. Parang sa YouTube. Asa kagikan ba? Davao, no? Sa California. California ka, no? Honolulu, Hawaii. Davao, chapter. Delta Sigma, Cebu. Asa kita, Brad? Sa Mabolong. Pati panahon mo na yung brad, ha? Dili, Brad, eh. Brad. Makina. Anong chapter kasi? Quezon. Isa na. Buhay. Mabuhay. Mabuhay mga ako. Dato kay KP Singapore, oh. Kay Niken. Wala mga ganito. Oh? Mga dato kay mi Brad. Ano ka udong? Hindi ka ni Brad. Udong. Biswa. Miswa ko dong. Nagkurog mo ang kamot, eh. Kurog Brad. Wala pa. Larawan na yung medyo Brad. Jomeno, MP4. People na. Oh? Di ka nang jadi. Oh? Better utang. Utang dito, Brad. Utang. Brad Max, mas gay lang, Brad Max. Kaya Brad Max. Yung paper lagay pero utang. Okay, di ba maklaro? Mo nang bago sa Son Erickson ba daw? Dili. Bigay-ugay na ni. Purok man mo kamot bro. Purok man kulbaan. Lusik. Bikan suyop ba? Matawa ko Brad. Lagay mo sa YouTube. Ha? Brad, bunal biya ko na ba sa uyabang sis? Atay mo ni ako. Brad, Ha? kaslon ko na bunal ba sa uyabang sis? Ako mo na tangkugo. Kau jalin bun. Yung suma na mo? Kulba ayo. Huwag ka kayong aklo Singapore. Para Singapore, dato. Aklo Singapore. Oh? Tiger beer. Underwater. Ako mo rin mo. Underwater, oh. Ano sa ikabot ni Mike, Brad? Ano sigarilyo ni mo, Brad, sa Singapore, Brad? Fortune. Fortune, Brad. Fortune. Fortune. Ano na, Brad? Next. Social na tirahan. Social na, Brad. Social. Fortune kay tagtulo piso. Ha? Ulit Pilipinas Fortune. Piso. Television. Brad Jomino, Mabolo chapter. Gamhanan na anak. Pinakabutan rin sa Singapore. Brad Jamin. 5,000 sweldo na, 5,000 Sing dollar. Brad, pala sweldo, Brad? 5,000 Sing dollar mo na Jamin. 5,000 piso. Atay, oy. Kunya sa, di kabot ni Brad Mike.